ଗାଁର ନାଇଁ କହିକରି ଡଙ୍ଗର ବିକବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁତ ନାଇଁ ବୋଲି କରି ଦଲାଲ ମାନ କଥା ମାନେ ନାଇଁ ବୋଲି କରି ମକା ପୁରାଇଲେ ମାତ୍ର ମକା ପୁରାଇ ମୁଇଁ ମାନିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ପୁତୁରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରାଇଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ରଖଲି ଅଛି ମୋର ବଞ୍ଚି କରି ରହିବା ଏତେ ଦିନ ଡଙ୍ଗର ରହିବାର ଅଛି ମୁଇଁ ମଲେ କେନେ ଗାଲେ ଗାଲା କାଇଟା ହେଲେଲା ମୁଇଁ ଜାଣିନି ଏଟା ଗୋଟେ କାଟା ବୋଲ ଶପଥ କଲା ପାରେ ନାଇଁ କି সেটা এবে এবে মিছা দলাল মান কইলাইনি খাইবা দেলাইনি কোম্পানি वाला আসি করে খাইবা না জানলানি কেনতি বলি করে কইলাইনি এবে মিছা কইলাইনি রিসেন্টলি মিছা কইলাইনি হেলা মাত্র কেনতি দেলাইনি খাইবা দেলাইনি ঠাউকে জানা এতি মুই শুনবা পাইলি যে অন্ডা আরে চিংড়ি বলি পূজা করবে এটি সেটা আরে কুকুড়া মাগড়া কিছু আনু নাই কইলা আনলে তো ভাই আজ গোটে আমি নয়া জায়গাকে এক্সপ্লোর করবাকে আসছু जोटा कि हमर माली पर्वत बोली कहबे आ से जगह प्राय लोक जानि नांती आ ये जगह होची हमर सेमिलीगुड़ा मात्र 10 किलोमीटर हबो तो बहुत लोग कमेंट करते मु गोटे वीडियो पकईली माली पर्वत कौ पटे जाइबो कोठरू केते दूर बोली कहते सेटा बोले आम गोटे वीडियो पकाइक आसछु आ देखि पारथबे हमर गाँ वाला मन सब एठी आछंती तो एटा मु फर्स्ट टाइम आइली मु एते पाकर लोक मध्ये मु केबे आसी नथिली तो चलंतु हमर आज्ञा अछंती आरो हिस्ट्री कोन केमती अछि आपण माने सुनंतु आज्ञा कोन ठीक है सर्वप्रथम मोर सबके मोर कोरापुटिया जुहार मोर ना हेलानी विजय खिल मु माली पर्वत सुरक्षा समितिर सभापति आम टे इतिहास को जीवा 2003 मसीहा ठारू आमे ए पर्वतर संगठन गोटे करूँ तार ना रखी माली पर्वत सुरक्षा समिति एटा को जेते बेले बीजेडी सरकार थिला सेते बेले हिंडलको कंपनी को लीज देइथिला लीज देला परे आमे संगठन कलु आमर बड़ भाई माने संगठन करी आम सेते बेले पिला थिलु पढुथिलु सेही समय ताकर पचरे पचरे थिलु बड़ भाई माने रास्ता देखाइले आ बड़ भाई माने से माने तांकर काम दामर व्यस्त होकर आमको संगठन करने दायित्व देले से यूथ मास आम आगू बढ़ी कर ए जो आम जल जंगल जमी प्रकृति आम परंपरा एटाके जदि बंचाइबा नाई ताहेले आमे बंचबा केंती आर आमर परपीढ़ी बंचबे केंती आपर आमर सबुठु बड़ जिनस है जदि जल जंगल जमी नाई ताहेले आमर चाषी मानकर माने बंचबार लेखा आउ किछि नाई काहेकि ना पहाड़ रु आका आम निर्भर करूछु आमर कोरापुटिया एससी एसटी ओबीसी लोक मन सबू काईके इतिर पानी नेले आका चाष कलुनी चाष कला परे आमे पनीपरिया कर चाषबास करी बंचलुनी तत्संगे संगे आमर गोरु गाय छेली मेंढा सब आसिक डंगरे चरलाइनी तापरे पशु पक्षी जीवजंतु औषधीय वृक्ष बहुत आचैती बहुत प्रकार बड़ बड़ बेमार लोक आसिक ठीक होला नीतिर औषध खाई करी तापरे सबुठु आमर बड़ आमर आस्था हइलानी आमर माँ पाकुली देवी ए आस्था एटा आमर प्रकृति सहित मिसिकरी आमर आस्था आछे ए आस्था आमर सबु किछि काहेकि आस्था टू आमर जो बड़ जिनस किछि नाही काहेकि ए आस्था को नै करी आमर प्रकृति आरे आमर माने गोटे कोरापुटिया मानकर परिचय ए परिचय को नष्ट करबाक न दे बोले आमे समस्त एक होइलु आरतु आरे प्रति वर्ष पूर्व पुरुषरु आमर जेजेबापा मन जेतकी रहिला सेदिन हुनी पूजा पाठ करी आइति रहिला तत्संगे परे परे आमे मन मध्ये देखलु ए जो सोशल मीडिया जुगरे आम निश्चय या गोटे हाइलाइट करवा लोकलोचन को आणवा बोली करी आमे एबे हाइलाइट करी सबु पटे प्रचार प्रसार करी करी आमे ए पर्व ए पहाड़ को ए हमर माँ पाकुली देवी गुंपा को आमे सार्वजनिक करलुनी सेति पाए बोली मु आपण मान को अनुरोध करूची आसंता मास 8 तारिख बुधवार दिन को आमर माँ पाकुली देवी डंगर यात्रा हेलानी अधिक रु अधिक आपण माने आसी करी इति जग देइसा जग देई करी जंती सफल मंडित कराइसा और विभिन्न तमर निजर सांग साथी मान को तमर लोकबाक मध्य जणाई करी ए बेकार पहुँचबो आरे माँ पाकुली देवी को आशीर्वाद नेबो बोली मु आपण मान अनुरोध कलिनी सेति पाए मु सेदिन को मु आपण मानकर अपेक्षा रहिबी आपण मान निश्चय आइबे मांकर आशीर्वाद नेबे जय हिंद जय कोरापुटिया जय मूल निवासी जय माली पर्वत जय आज्ञा हमसे जो पाचार नमस्कार आज्ञा नमस्कार और केनता रात बोल सही हेले आज्ञा हमर से ये पाकुली माँ देवी विषय रो कहि देस लोग टिके हमर व्यूअर्स मन टिके सुन भाई पाकाली माँ देवी बोली कहले पाकाली देवी बोली कहले हमर पाकजला पाकजला आइलानी हमर पाकजला आली गाँ राजनागुड़ा हेले पाकुली देवी बोली काई कराइला लोग कहि देस कि जानस कि पाकुली देवी बेले पार्क नै करी आका पाकुली हां तार नार नै करी पाकजला मिसा गाँव मिसा गोटे गला আছে तार संगे हमर बड़ गाँ आइलानी आली गाँ निगे आली गाँ बड़ गाँ आइलानी हमर आमे हलुन पुजारी पुजारी नाइक बोली कहले पाकजला रो हमर पाकुली मारो मेन लोक हेले केते वर्ष पर आइला भाई गाँ पुजारी एटा तो चली चली आइला आमे करबाट तो एबे मिनिमम गोटे आमे 15-16 वर्ष आमे निजे करबाटा हमर पूर्व पुरुष मन तो करी करी आइबाटा केते दिन चललानी सेटा के कहि पारे
ଏବେ ଆମର ମେନ୍ ପୂଜା ହେଲାନି ଏତେ ଆମର ତଲେ ଆମର ଏଠି ଆଗରେ କରିଥିଲା ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ଏଠି ବାଟ ଦେଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତଲେ କରି ବସିଲା ତଲେ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଅଛି ଗୁଡ଼ି ମନ୍ଦିରতে ସବୁ କିଛି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ ହେଲାନି ଆମର 16 ସିଙ୍ଗିଆ ହେଲାନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓହୋ ସେଟା ତାର ପରେ ହେଲା ପରେ ଆକା ନଡ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ପଡ ମିଶା କାଟବୁ ଆମର ଗୁଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦିନ ସବୁ କିଛି ଆରେ ଏଠି ତ ସୁକଲ ବଗରେ ଏଟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଥିରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଭିତରେ ମିଶା ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଟା ତ ଭିତରେ আছে ବୋଲି করে ଆମେ ସାନ ରହିଲା ବେଲେ ମିଶା କେତେ ରାସ୍ତା ଡିସ୍ତିରଲା ଏବେ ମାତ୍ର ମାଟି ପତି ହେଲା ପାରାଇ କରି ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଆମେ କହି ପାରୁ ନାହିଁ ଆମର ଏତି ପୁରଲା ଲୋକ ସେବାଟା ଆମର ଏତେ ବାରବା ପାଇଁ ବୋଲି କରି ବାଟ ଅଛି ବୋଲି କହିବେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ନାହିଁ ବେଲେ ଆପଣ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବୋଲେ ବର୍ଷକେ ଥରେ କହିଲାନି କି କେତେ ଥର ବର୍ଷକେ ଥରେ কোন মাস হইলানি চৈত পরব না চৈত পরব খাইলা পরে আমার 4-5 দিন পরে পরে যাত্রা যাত্রার নাম ঠিক কই দিছে গুড়ি যাত্রা ফার্স্ট হইছে সেকেন্ড যাত্রা পাকলি মা গুম্পা ডঙ্গর যাত্রা ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ଯେ ଡଙ୍ଗର ମିଶା କାଟବା କେ ଆସିରୁଲେ ଡଙ୍ଗର କାଟୁ ମନ ତ ଏବେ ମିଶା ପଛରେ ଲାଗିଆ ଚ ମନା ନାହିଁ ସେଟା ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିଟ୍ରାଇ କରି ରଖଲୁ ଆଛୁ ଆରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେ ଧରି କରି ମିଶା ସେ 25 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ମିଶା ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ସେମାନେ ମିଶା ହାରି କରି ପତା ନାହିଁ ତାକା ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି କରି ଆଛୁ ଆମର ସଂଗଠନ ବଞ୍ଚି କରି ଆଛୁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି କରି ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚାଇ କରି ଆମେ ମିଶା ରଖି ଆଛୁ ଆମକେ ମିଶା ସେ ବଞ୍ଚାଇ କରି ରଖୁ ହେଲେ ଆରି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆରେ ଗାଁ ବାଲା କେତେ ଲୋକ ଜେଲ ଲୋକ ଯାଇକରି 100 ଦିନ ଲାଗ ଯାଇକରି ରହି ଯାଇଥିଲା ସେଟା ତ ଆରେ କୋ ନାହିଁ ଭାଇ ଆମେ ଆକା ନିଜେ ରହିଲୁ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ 28 ଲୋକ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଲା ସାନ ପିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଲା ବାକି ସବୁ ଲୋକ କୋରାପୁଟ ରହିଲୁ ହେଲେ ଆମର ଗାଁ କେ ଗୋଟେ ଘର ଲୋକ ସେ 3 ଲୋକ ଯାଇଲୁ 3 ବାପ ଯାଇଲୁ ମକେ ମାତ୍ର ସେ ଲୋକ ମାନ ମିଶାଏ ଡଙ୍ଗର ପାଣି ପବନ ଖାଇ କରି গরু গায়ে চারাইলানি সব কিছু কলাইনি মাত্র আমাকে বিরোধ কলাই বাকি তোমার পারলো গাড়ি গোটা 10 লোক রইতা হলে এটা নো মিশা খাটবা খাইতাই না এবে মিশা না পারো এবে মিশা না পারো এলে সে খাটবা খাটতে লাগে কি আসি করে হ্যাঁ এলে কেনতা রে ছাড়ি উঠি গলা কাটতে লাগি কিন্তু বিড়রাই কে দিলু আরে আমি রাজ করলু নি আরে নাই কি বল এলা সেটা বেশি সারদা লাগলা বাকি এতিকি আ কইবাটা আচ্ছা ভাই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ এই ভিডিও ଟିକେ শেয়ার করନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଜାଣି পারবে নাই যাত্রা কেবে ଅଛି বলি কি ଆମେ ତ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କହି ଦେଇଛୁ ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନମସ୍କାର।